A, nisi ostao bez sluha. Malo te zezam. Ali hoćeš ako ovako nastaviš? Ako misliš da ćeš primijetiti kad počneš gubiti sluh, nećeš. Ne boli. Nema upozorenja. Nema onog momenta kao kad se posječeš pa kažeš aha, problem. Kod sluha ide drugačije. Ti samo polako smanjuješ kvalitet života. Malo po malo. Dok jednog dana ne shvatiš da svi oko tebe mumljaju. Da televizor mora biti na 30 i da razgovor u kafiću izgleda kao da si ubačen u film bez titlova. I onda kažeš, ma godine. Nisu godine. Navike su. Jer sluh ne propada naglo. Propada tiho. Ironično, znam. Hajde da pričamo šta se zapravo dešava, ali bez medicinskih fraza koje zvuče kao da si ušao u udžbenik. U unutrašnjem uhu imaš sitne strukture koje se zovu dlačice. Nisu one dlačice koje vidiš u ogledalu. Ovo su mikroskopski senzori koji hvataju zvuk i pretvaraju ga u signal koji mozak razumije. Svaki ton, svaki glas, svaki šta si rekao prolazi kroz njih. I sad dolazi problem. Te dlačice se ne obnavljaju. Kad ih oštetiš, gotove su. Nema regeneracije, nema pa pravit ćemo kasnije, nema rezervnih dijelova. Nije servis, nije garancija, nema update. To što imaš, to je to. I sad dolazimo do modernog života. Slušalice, male, zgodne, uvijek tu i uvijek malo glasnije nego što treba. Jer okolo je buka, autobus, grad, ljudi, vjetar. I ti pojačaš, i opet pojačaš. I onda dođeš do nivoa gdje tvoje uho bukvalno dobija udarce zvukom. Ali ti to ne osjetiš kao bol. Osjetiš kao dobro čujem. A zapravo polako uništavaš te senzore. I nije problem samo glasnoća, problem je trajanje. Ako slušaš satima, svaki dan, i to na visokom nivou, to je kao da svaki dan malo po malo oštećuješ isti sistem. Nema pauze, nema oporavka. To je konstantan stres za uho. I sada dolazimo do još jedne stvari koju ljudi ne razumiju. Buka oko tebe. Koncerti, klubovi, svadbe, alati, bušilice, motorne pile, sve to ide direktno na te iste dlačice. I ljudi to tretiraju kao normalno. Ma bio sam na koncertu, malo mi zuji u ušima, proći će. To zujanje je alarm. To je tvoj nervni sistem koji kaže nešto nije u redu. I ti ga ignorišeš, jer prođe. Ali misliš da prođe, a zapravo ostaje šteta. I sada, jesam dosadan s ovim i sada. Baš me briga. I sada dolazimo do onog dijela gdje ljudi kažu, ma ne slušam ja glasno, ali slušaju dugo i to je drugi problem. Nije samo koliko je glasno, nego koliko dugo. Možeš imati srednju jačinu, ali ako to traje satima bez pauze, opet praviš problem. Jer uho nema odmor. Kao mišić koji nikad ne prestaje raditi. I onda dolazi najopasnija rečenica. Naviknut će se uši. Neće nikako. Ne postoji adaptacija u smislu da uho postane jače. Postoji samo oštećenje koje ti počneš ignorisati. To nije napredak. To je pad koji si prihvatio kao normalu. Jedna bivša mi je govorila da joj treba muzika da isključi mozak. I to na maksimumu. Jer drugačije ne osjeti. Nije problem što ne osjeti. Problem je što neće osjetiti ni mene za 10 godina kad joj nešto kažem. A deda Đuro nije imao slušalce, ali je čuo sve. I komšiju, i kravu, i probleme. Danas imamo sve osim sluha. I sada dolazimo do najvažnijeg. Ti nećeš primijetiti kad počne. Nema onog momenta, sad sam izgubio 10% sluha. Ide polako. Prvo ne čuješ neke frekvencije. Onda slabije razumiješ govor u buci. Onda tražiš da ti ljudi ponove. Onda pojačavaš TV. I sve to izgleda normalno jer dolazi postepeno. Kao kad ti neko polako smanjuje svjetlo u sobi. Ne primijetiš dok ne bude skroz mračno. I zato je ovo problem. Jer nema alarma koji će te natjerati da staneš. Moraš sam da staneš. Ili će te tijelo natjerati kasnije. A tada nema nazad.
Ljudi najčešće kažu, ma to se dešava starijima. Dešava se svima. Samo stariji više nemaju gdje da sakriju posljedice. A ti ih trenutno maskiraš bukom, slušalicama i onim klasičnim, ma svi danas slabije čuju. Ne čuju svi. Neki su samo na vrijeme prestali da se prave pametni i prestali su da testiraju koliko daleko mogu gurati granice svog tijela. U ovom slučaju uha. Postoje znakovi koje već imaš. Samo ih ignorišeš jer dolaze polako, bez drame, bez alarma. Prvi je zujanje u ušima, tinnitus. Onaj zvuk kad sve utihne, a u tvojoj glavi ostane tanko, uporno. I svaki put ga ignorišeš jer nestane. Ili misliš da nestane. To nije bezazleno. To je signal da je došlo do oštećenja i da je nervni sistem pod pritiskom. To je kao lampica na autu koju prekriješ trakom jer te nervira. Problem nije nestao, samo ga više ne vidiš. Drugi znak je kad ne čuješ dobro u gužvi. Svi pričaju, a ti hvataš dijelove rečenica kao loš radio signal i sklapaš smisao na osnovu pretpostavki. To nije normalno stanje, to je kompenzacija. Visoke frekvencije koje nose jasnoću govora prve stradaju i onda dolazi paradoks. Čuješ zvuk, ali ne razumiješ riječi. Kao da neko priča kroz vodu. I što je najgore, navikneš se na to. Počneš misliti da je problem u drugima, da mumljaju, da ne pričaju jasno. Ne, pričaju isto kao i prije, samo ti više ne čuješ isto. Treći znak, televizor. Ako drugi u prostoriji počnu reagovati na jačinu, a tebi to djeluje normalno, prag sluha se već pomjerio. To se ne desi preko noći. To je rezultat 1000 sati buke koje si ignorisao, naravno. I onda ti ta nova jačina postane standard. Kao da si pomjerio liniju, a nisi ni primijetio. Četvrti znak. Ono čuveno, šta si rekao? Jednom je normalno. 10 puta dnevno više nije. I tu dolazi najopasniji dio. Počneš se snalaziti. Klimaš glavom, pogađaš kontekst, čitaš sa usana, ubacuješ se u razgovor bez da si stvarno čuo šta je rečeno. To je trenutak kad gubitak sluha više nije samo fizički problem, nego počinje uticati na komunikaciju, odnose, samopouzdanje. Najveći problem nisu ni slušalice ni buka. Najveći problem su mitovi koji ti dozvoljavaju da sve to ignorišeš. Naviknut će se uši. Neće. Uho se ne trenira da bude otpornije. Postoji samo oštećenje na koje se ti psihološki navikneš. Mlad sam. Upravo zato si u riziku, jer si najviše izložen. Ako ne boli, nije problem. Upravo zato je najveći problem. Rješenje je jednostavno, ali traži disciplinu koju ljudi ne vole jer nema instant nagrade. Ako ne čuješ okolinu dok slušaš muziku, preglasno je. To je osnovno pravilo. Nema filozofije. Drugo, trajanje. Postoji ono 60-60 pravilo. Do 60% jačine, do 60 minuta pa pauza. Čak neki telefoni to imaju. Uho treba vrijeme da se oporavi. Isto kao što mišiću treba pauza nakon treninga. Treće, pauze. Tišina nije praznina. Tišina je oporavak. Čepići za uši su jedna od najpametnijih i najpodcijenjenijih stvari koje možeš koristiti. Koncerti, klubovi, bučna okruženja. Smanje intenzitet zvuka bez da unište doživljaj. Ljudi ih izbjegavaju jer nije cool. Ali dugoročno, mnogo je manje cool gledati ljude kako pričaju i ne razumjeti ih. Izbor slušalica pravi razliku. Takozvani over ear, one što ih staviš preko ušiju, često traže manju jačinu, jer bolje izoluju spoljašnju buku. In ear ide direktno u kanal i često te tjera da pojačaš više nego što je potrebno. A što su sad ovi stetoskopi napravljeni ovako da se stave direktno u uši? Što nisu napravili over ear stetoskope za ovoliko godina? Će ja oštetiti sluh od slušanja srca i disanja. Male stvari koje kroz vrijeme naprave ogromnu razliku. Suština je brutalno jednostavna. Sluh se ne vraća. Te dlačice u unutrašnjem uhu koje hvataju zvuk, kad se oštete, gotovo je. Nema regeneracije, nema popravke, nema papiću nešto pa će proći.
sve što imaš, to je to. I svaki dan odlučuješ hoće li ostati tako ili ćeš ga polako smanjivati bez da to primijetiš. I sad jedna mala, pa nije više ni vijest, to je sad već ovo. Jer znam kako ovo ide. Poslušaš, kažeš, ma dobro, pripazit ću. I sutra opet isto. Zato smo napravili dren majice i šolje. Ne, neće ti vratiti sluh. Neće te zaštititi od buke, možda kad staviš 2 šolje ovako. I neće magično riješiti problem. Ali podsjetit će te na jednu jednostavnu stvar svaki put kad ih vidiš. Da neke greške ne možeš popraviti kasnije. Da neke stvari čuvaš dok ih imaš. Prednarudžbe su u toku, detalji su u opisu i dobijaš dren nalaz koji ti neće prodavati bajke nego realnost. Zapamti ovo. Sluh ne nestane odjednom. Nestaje polako, tiho, bez upozorenja. I najgori dio nije tišina koja dođe kasnije, nego to što nisi ni znao kad je počelo.